lagi. Terus spotnya tadi udah aku coba pancingin sobat, udah dapat 2 nih, double strike. Betiknya besar nih, lumayan besar, sama yang satunya agak kecil. Ini betiknya agak lumayan sobat. Nah itu juga udah, tadi udah coba mancing, udah dapat gabus. Ini gabusnya lumayan. Oke sobat, mau aku pancing lagi ya. Oke, terus spotnya di belakang udah aku tadi bongkar banget, terus aku bersihin. Sekarang mau aku pancing ya. Oke, lanjut. Oke sobat, mau aku cebulin dulu ya. Aku umpan menggunakan udang sobat, pakai udang. Oke, lanjut ya. Cemplung. Yuk, tunggu beli Pak, yuk. Terus. Ya, terus yuk. Telepno, yuk, terus. 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 1, 2, 3. Enak masuk. Lumayan. Lumayan bro. Lumayan besar. Sip. Ya. Lanjut. Cemplung. Yo. Ngumpul meneh ayo. Kamu terus yo. Oh, kenapa kesana bro? Bro, angkut. Aduh, angkut mas bro. Lumayan besar mas bro, ikannya lepas. Cemplung. Yo, udah ngumpul ayo. Oh, yuk. Ya, apa bro? Toknya. Lumayan mas bro. Lumayan besar. Oke, lanjut. Cemplungkan lagi ya. Cemplung. Yuk, udah ngumpul ayo. Tuh, kena tuh. Lumayan mas bro. Lumayan mas bro. Oke, kita lagi mas bro, kita cemplungkan lagi ya. Cemplung. Terus yuk, kembali terus yuk. Terus gelembungnya terus lihat besar mas bro. Enak, lumayan nih kan, pokoknya kuning ini mas bro, lumayan lah. Katanya mas bro, mau kita cemplungkan lagi ya. Cemplung. Yo, udah ngumpul pak yo. Delak yo, terus biji loro telu nah itu buat tuh, kena lagi tuh. Lumayan mas bro, ketoknya mas bro. Apapun kalau ini mantap. Kita cemplungkan lagi ya. Cemplung. Yo, udah ngumpul pak yo. Yo, terus yo. Gelembung mas bro. Yo, terus.
Yo terus yo terus. Terus yo. Nut. Ayo turun dia. Tuh dilepasin mas bro. Tuh dilepasin. Yo. Yo. Bagus tadi mas bro. Nut. Mas bro. Ini. Taruh. Tetap mas bro. Edan. Mantap mas bro. Dapat ikan cucung mas bro. Lumayan besar. Mantap mas bro. Kita lanjut lagi mas. Lumayan mas bro. Ikan cucungnya. Mantap. Oke, mas bro, mau kita cemplungkan lagi ya. Cemplung. Yo, kumpul pak yo. Terus. Mantap mas bro. Topnya besar-besar. Ukurannya mas bro lumayan. Tuh, ada suara apa itu mas bro? Nah, balik lagi. Plung. Mana bro? Lihat tuh. Enak lagi mas bro. Lumayan ukurannya. Enggak terlalu besar, tapi lumayan. Lumayan mas bro. Plung. Mas bro tuh. Lihat tuh. Mantap mas bro. Stoknya besar-besar. Ini mas bro. Lumayan. Udah layak goreng. Oke. Lanjut ya. Oke mas bro, kita cemplungkan lagi ya. Cemplung. Yo, cemplung ayo. Terus. Yo, terus. Biji loro telu poh. Pecas edan mas bro. Kapun lagi. Mas bro. Mantap tenan petok-petoknya mas bro. Kapun kalau ini mas bro. Oke, lanjut ya. Cemplungkan lagi ya. Cemplung. Yo, kumpul pak yo. Terus yo terus. Lihat tuh. Mantap mas bro. Enak, lumayan mas bro. Ukuran petoknya lumayan. Tak cemplungkan lagi ya. Cemplung. Lep. Yo, kumpul pak yo. Terus yo. Terus 1 2 3 mas bro. Dapat lagi mas bro. Ukuran petoknya lumayan ya bro. Lumayan. Oke, sampai di sini perjalanan kita ya, karena udah sore tapi masih panas. Jadi kita mau pulang dulu ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, mas bro, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.